Wasted a move, man. Ay, Minutes to. ano nga yan, love motion? Nakalimutan ko of love motion yan eh. Babay na. Transferred kinetic energy. Basta Okay, ikaw kalimutan na. ko. Basta love motion, ano eh. Ano ako, naging defensive pa yung... Ayaw ko mag-crunch. Ay. Defensive era. Ay ano. Offensive era. Offensive era. Ito mo, diretso yan. Ito, diretso yan. Hindi. Tanggalin mo muna to. Ayoko niyan. Look! Pinadepense pa! Okay. Kulit! Balik! Binibidyoan mo ba?